Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmen Kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Juni 16 tahun 3000 Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 16th of June of year 3000, Monday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 3000 AD to the present now, 975 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, universal knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Senin 16 Juni tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University, ANMU, the Faculty of Earth Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Monday, 16th of June of year 3000 AD. ASTER, Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. ASTER adalah instrumen pencitraan pada satelit Terra, salah satu satelit utama NASA yang digunakan untuk mengamati bumi. ASTER merupakan hasil kerjasama antara NASA, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, dan Space System, Space System. Data dari ASTER digunakan untuk membuat peta temperatur, reflektansi, dan elevasi permukaan darat bumi. Sistem satelit pengamat bumi seperti Terra merupakan komponen utama dalam Direktorat Misi Sains dan Divisi Sains Bumi NASA. Tujuan dari misi-misi sains bumi NASA adalah untuk mempelajari respons bumi sebagai satu sistem terhadap perubahan yang terjadi dan
untuk menyempurnakan kemampuan perakiraan iklim, cuaca, dan bencana alam. Pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh instrumen ASTER seperti klimatologi permukaan darat, penyelidikan berbagai parameter di permukaan darat seperti temperatur permukaan, dinamika vegetasi dan ekosistem, penyelidikan distribusi vegetasi dan tanah, memahami interaksi antara permukaan darat dan atmosfer, dan mendeteksi perubahan ekosistem. Pemantauan gunung berapi, pemantauan erupsi dan peristiwa-peristiwa yang mendahulinya seperti emisi gas, awan panas, pembentukan danau lava, riwayat letusan dan potensi letusan di masa depan. Pemantauan bahaya, pemantauan dampak dan perkembangan kebakaran hutan, banjir, abrasi, gempa bumi, dan tsunami. Hidrologi, pemahaman mengenai energi global dan proses hidrologis serta pengaruhnya terhadap perubahan dalam skala global, termasuk evapotranspirasi pada tumbuhan. Geologi dan tanah, pemahaman mengenai komposisi dan pemetaan geomorfik pada tanah dan bebatuan dasar untuk mengetahui sejarah bumi dan semua proses yang terjadi pada permukaannya. Perubahan lahan di permukaan bumi, memantau aktivitas-aktivitas manusia di permukaan bumi, seperti deforestasi dan urbanisasi. The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, ASTER, is an imaging instrument on the Terra satellite, one of NASA's primary observing satellites. ASTER is a collaboration between NASA, the Ministry of Economic Trade and Industry of Japan, METI, and Japan Space System, GCP Systems. Data from ASTER are used to create maps of its surface temperature, reflectance, and elevation. Its observing satellite system like Terra are key components of NASA Science Mission Directorate and its Science Division. The goal of NASA's its science missions is to study its response as a system to change and to improve climate, weather, and natural disaster forecasting capabilities. Observations made by the ASTER instrument include land surface climatology, investigating various parameters on the land surface, such as surface temperature, vegetation and ecosystem dynamics, investigating the distribution of vegetation and soil, understanding the interaction between the land surface and the atmosphere, and detecting ecosystem change. Volcano monitoring eruptions and their precursors such as gas emissions, pyroclastic flows, lava lake formation, eruption history, and the potential for future eruptions. Hazard monitoring, monitoring the impact and development of forest fires, floods, abrasion, earthquakes, and tsunamis. Hydrology, understanding global energy and hydrological processes and their influence on global scale chain, including evapotranspiration influence. Geology and soil, understanding the composition and geomorphic mapping of soils and bedrock to understand the history of it and all processes occurring on its surface. Land chain on the its surface, monitoring human activities on the its surface, such as deforestation and urbanization. Agus Salim ST bin Abdul Rahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing.
the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandela University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin.